Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आका की सलाखानी दर असल इबादत है। हम रात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। एक बार दूसरी पर के यासीन बिल्ला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء بل
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو
يلد ولم يولد